ଭିତରେ କାମନା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉ କାମନାଟା ନିଷ୍କାମ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋକ୍ଷ ଦିଅ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ନିର୍ବାଣ ଦିଅ। କି ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦର କଥା ବି ଅଛି। ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ବାଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କୈବଲ୍ୟ, ଜୈନମାନଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, କୈବଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି। ଆମେ ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦକୁ କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହବୁ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ, ୟାକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛୁ? ମନେ କରାଯାଉ ଏମିତି କଥା ହେଇପାରେ, ମୋର ଝିଅ ବାହାଘରଟା ହେଇପାରୁନି, ଝିଅ ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କି ମୋର ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏହା ଜୀବନ ମୁକ୍ତର କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଞ୍ଜାଳ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋକ୍ଷ ଦିଅ। ମୋକ୍ଷଟା ଆପଣ ପାଇବେ କେମିତି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଙ୍କାର ରହିଛି, ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭଗବତ କୃପା ପାଇବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେନି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଙ୍କାରଟାକୁ ଆଗ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ମୁଙ୍କାର ଯେତେ କ୍ଷୟ ହେଇଛି ବା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଛି, ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଅମୁକ କାମ କରିବି, ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ତ ଏହା ରହିବ। ଯଦି ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି କହିବିନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ନ କହିକି କ'ଣଟା କହିବି? କ'ଣ କହୁଛି? ଆତ୍ମା ଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ଖାଉଛି, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବେଦାନ୍ତୀ ମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆତ୍ମା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୁଙ୍କାର। ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନ ରହିଲେ କାମ ସରିଲା। ମୁଁ ଅମୁକ କାମଟା କରୁଛି ବା ମୁଁ ଅମୁକ କାମଟା କରି ସାରିଲେଣି, ଏସବୁ କଥାର ଉଜ୍ଜ୍ୟ ବା ତାର ବନ୍ଧନରେ ରହିବ, ଗୋଟାଏ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବ, ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ସବୁ ହିଁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ବା ଆଜ୍ଞାବାହକ ଭାବରେ ମୁଁ ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ଭାବନାଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କହିଦେଲେ ଆସିବନି। ଏମିତି ବଳିଆ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେମିତି ଆସିବନି। ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आम भितर थिबा समस्त दुर्गुण को प्रथमे अपसरी जावाई चेष्टा करिया हबो। जे पर्यंत दुर्गुण दुर्मुख विगुण ये सब आम भितर जाई नहीं से पर्यंत मु करुची ये जो अहंकार सबु बेले रहिबो। सब किए करुचंती से मालिक ही सब किछि करुचंती। बलिया गोटे गीतर लिखिछि सबू तो तुमरी इच्छा इच्छा मोर सबू तो तुमरी सबू तो तुमरी इच्छा इच्छा मोर सबू तो तुमरी जाना मोरे ध प्रकृति निबु जाना मोरे प्रकृति निबु सदा करू शांति सदा करू सबू तो तुमरी इच्छा इच्छामय सबू तो तुमरी लीला। ये कथाटा जेतेबेले आम भितरे गूढ़ भाव में प्रतिष्ठा हम सबू तांकरी इच्छा। भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्वरूप दर्शन जोगरे से बहुत बुझेइले। अर्जुन बुझु थाए तथापि ता मनरे किछि संदेह थाए। से संपूर्ण विश्वरूप देखई से विश्वरूप जेमिति वर्णना होइछि अर्जुन निजे स्वचक्षुरे अनुभव कले बा से निजे अनुभव कले ये महाभारत युद्ध सरी जाइछि। महाभारत युद्ध रे जहाँ घटिवा कथा घटी जाइछन्ति। जो माने मृत्युवरण करिया कथा से माने मृत्युवरण करि साइलेनी। तेबे मु कौन करिवि निमि भगवान कहले निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे सव्यसाची अर्जुन तुमे निमित्त मात्र ही धनु धरिबो। जा हबा कथा सइलानी जा हबा कथा ही हब। से भाव प्रत्येक गृहकर्ता माने प्रत्येक व्यक्ति माने से शिक्षित हुंतु अशिक्षित हुंतु उच्च पद पदवीर अधिकार हुंतु बा धनी हुंतु बा दरिद्र हुंतु जदि जीवन रे यही केतोटी वर्ष आमे बंचिबा 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष यही तो बंचिबा। हाँ 80 वर्ष पर 90 वर्ष हेले जदिओ बंचिबा टिके बंचिबा पे कष्ट भी हम। अनेक अच्छा 105 वर्ष पर्यंत भी बंची। यही आश्रम किसी बाबाजी अच्छा जहाँकर 95-97 वर्ष है। तेणु सी जदिओ बंची किंतु कौन कार्य करि ताहले आमे केतोटा दिन बंचिबा केतोटी दिन आमे प्रकृत रे आम देहर बल को नहीं आमे काम करिबा मनर बल को नहीं आमे काम करिबा। सेतिकी जदि मनीष भावंता अरे केते वर्ष मु हाराहारी केते वर्ष बंचिबी केते वर्ष गलानी आउ हाराहारी केते वर्ष बंचिबी सर्वनिम्न आउ केते वर्ष बंचिबी तापर जदि बंचिबी किछि करि परिबी नहीं केवल बसिकिरी जा गपीबी किबा असुस्थ होइकिरी खटरे शोइबी। यही कथाटाକୁ जदि मनीष भावंता ताहले तार अहंकार बहु भाव में प्रशमित हुआ।
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ କଂସ ସେ ଜାଣିଛି ବା ଶୁଣିଛି ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତାର ଶତ୍ରୁ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲା। ଅନେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ମାରିବ ବୋଲି ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ମଥୁରା ଠାରୁ ଗୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଶିଶୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁ ବଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପର। ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ସିନା ବଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି, ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ମୋଟେ 500,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବାବୁଟି ନେଲେ ତାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ମାନେ କଂସେଇ ଖାନାରେ ତାକୁ ହାଣିବେ, ତଥାପି ସେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ସେ ପାପରେ ଏମାନେ ଭାଗିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମ ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ। ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ସନ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଶିଶୁବଦ୍ଧ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଶିଶୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛୁ କି ନା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟିଏ ଯଦି ମାସେ 2 ମାସେ 3 ମାସେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ଭରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବୁ ଝିଅଟିଏ ସେ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ସରକାର ଏତେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଜି ଶିଶୁବଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତ ଝିଅ ସତେ ଯେମିତି ମା ବୋଲି ଡାକିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେଭଳି ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି କିଏ IAS ହେଉଛି, OAS ହେଉଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେତେକ ଯଦି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ କଳ କୌଶଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ, କିମ୍ବା କଳ କୌଶଳ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା, ତା ଶୁକି ଶୁକି ମରୁ। ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବଳିଆ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ କେତେକ ଝିଅଟିକୁ ମାତାଜୀ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ତୁ ମାତାଜୀ ହେଇଯା, ତୁ ଆଉ ଏଠି ରହନା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଶୁବଦ୍ଧର ଦୋଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ପରମାଦ କହିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଇଏ ଲୋକଟା କେମିତି ଦୁଃଖରେ ରହୁ, ଦୁଃଖ ପାଉ, କଷ୍ଟ ପାଉ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏମିତିକି ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୁଆ ବସାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି।
बा मानसिक करुचंदी से अमुक लोक जदि आर वर्ष एतिकी बेलू से मरी ताहले मु आपणक पाखे दूध कुसुमा भोग करी ये भली प्रकृतिर लोक यही पवित्र समाज भितर अच्छा परोपकारी अच्छा मिष्टभाषी अच्छा सच्चरित्रवान लोक अच्छा साधु अच्छा किंतु ता सहित ये मान भी पंझाए अच्छा तेणु गो ब्राह्मण शिशुबद्ध पापंक मध्य परमाद ये चारि कर्म जे करंती आयुष थाई से मरंती तेणु कंस आउ किसी दिन पर बंची था किंतु से बंची पारला नहीं जीए ताकू मारिबो सी होउतनी विष्णुंकर अवतार से जानिकरी मध्य से विष्णुद्रोही हैला भगवत द्रोही हैला तेणु सज्जन ये सब अनेक कथा तेबे कथा होउची आमे गुटे जीवन रे मोक्ष पाइबा केतेबेले जेतेबेले आम भितरे मुंकार रूपक शत्रु निधन हब बा प्रशमित हब बा सुप्त हब आपण देखिए गीतार 16 अध्याय रे भगवान कहिचंती प्रकृत रे असुर किए असुर गोटे जाति कोठी न थांती आमरी समाज भितर असुर अछंती दंभो दर्प विमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चा विदातस्य पार्थ संपदमासुरी जो मानक भितरे दाम्भिकता रही अଯଥା दाम्भिकता दंभ दर्प विमान अभिमान रही दर्प रही से माने होउचंती ये पवित्र समाजर असुर देवता किए अभयम सत्य संसुरी ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस्त दग्धस्त स्वाधाय स्तपवाच अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर परिशुद्धम यही सब होती दैवी गुण ये माने होती समाजर देवता जहाँ भितर अन्य पाई अभय रही क्षमा गुण रही दान गुण रही दया गुण रही सत्य गुण रही अଯଥାରେ मिछ कहूना से माने होउचंती ये पवित्र समाजर देवता आपण देवता बोली कहउचंती इंद्र इंद्र को देखिचंती जो मेघ को देखुचंती सेही होउचंती इंद्र पवन को देखिचंती पवन को देखी ना किंतु पवन को अनुभव करिचंती दक्षिणा पवन उत्तरा पवन पूबई पवन पश्चिमा पवन ताकू आपण माने स्पर्श करिचंती अनुभव करिचंती आपण समुद्र को कळी पारि नाहांती किंतु समुद्र को देखिचंती यही भली भाव रे आपण अग्नि रे हाथ पुरई पारि नाहांती से जानि लबो किंतु अग्निर हुतासन ताप को आपण अनुभव करिचंती भागवत रे गोटे पद कहिले जीवर गति अनुभव जीवर गति अनुभव बुद्धवे कहिले माधव बुद्धवे कहिले माधव जीव आदिर समाज रे कौन होउछि जड़े व्यक्ति जदि निशासक्त है जदि नानादी रोगरे पड़ी मरिबा पई चित्कार कले भी से मरी पारु नाही ये कथा आमे प्रत्यक्ष जानिछु अनुभव करिछु नहीं कि काकू निशासक्त न हवा पाई
परामर्श देवी ता नुहे हाँ तार है मोर कौन हम मोर हम नहीं जमती जड़े जड़े व्यक्ति दाम्भिकतार सहित कहते मास्क कहीं पिंधुना ना मो पाखु करोना आसो मु मास्क पिंधि मो पाखु मोर मोर स्टेमिना बहुत भल अच्छी मो पाखु करोना आसबनी ये जो कथा बहादुरी गप सबू किसी लोक दुनिया रे करूचंती सेमानकु तो पारी हबनी सेमानकु वितंडा लोकंकु जुक्ति तर्करे कोउथरे पारी हबना निर्लज हेले जो माने ताकू डरिले भगवान तेणु सज्जन मुंकार जेतबळे क्षय हब नामाचार्य बाया बाबा कहिले मोक्ष सेतिकी बेले पाइबो आउ गोटे कथा ता सहित कहिले जे निष्काम भक्ति निष्काम आम कई जमा हो पारे आम भितर कामना रहिबो किंतु कौ कामनाटा निष्काम प्रभु आमे कर्म करूँ आपण जहाँ फल देवे सेतिकी आमे संतोष रहिबो एटा भी गोटे निष्काम खाइबा बंचिबा बढ़िबा पई आपण ठाकुर को प्रार्थना करिवे यह केबे कामना नुहे खाइबा पई जो ठाकुर बा खाइबा पई पार्टी सृष्टि करछंती आ तुमे खाइया को इच्छा करबनी केमिति पाकस्थली सृष्टि करछंती भोक सृष्टि करछंती तेणु मते भोक कलानी तेणु मो पार्टी खाइया को मागिलानी तो सी तो सृष्टि करछंती तेणु खाइबा बंचिबा बढ़िबा पई कि पिंधिबा पई लुगा खंडे दरकार आ कोन उलग्न होई बोलिबी रहिया पई खंडे कुड़िया हो कि कोठा घर हो ये सबू कामना हेले भी यह कामना बोली कह जीव नहीं ये हूँ निष्काम आउ गोटे निष्काम कौन परर उपकार करिबा ये हूँ निष्काम बहुजन हिताय च बहुजन सुखाय च बहुजनर हित पाई बा बहुजनर सुख पाई जो कार्य करा जाए जो प्रार्थना करा जाए जो चिंतन करा जाए ता मध्य निष्काम आउ निष्काम कौन जिते बड़े आपण समय बाहर करी टिके प्रभुंकर नाम करिवे कि ध्यान करिवे कि ताली मारी टिके कीर्तन करिवे से जो 5-10 मिनिट समय कटे सेटा होची एक निष्कामर बलय बा निष्कामर मुहूर्त भागवत गोटे सुंदर पद से कहले कि निष्काम शब्द को जो भली व्याख्या अन्य माने करती ये सेवक बलिया से भली करि पारे नाही कि मुटा को बुझी पारे नाही बलिया जहाँ बुझीची आपण मानकु सेया कहला निष्काम जन्मे जा हृदय आत्मा को आप निष्काम जन्मे आत्मा एटी आत्मा कहले जीव एटी आत्मा शब्दर अर्थ हूँ जीव जा भितरे निष्कामना भक्ति आसीबो से निश्चित भाव उद्धार हम तमें तो निजे निजे लिखिदेव मु उद्धार हेबी आउ तुम्हें निजे कहीदेव मु निश्चय ए जन्म मोक्ष पाइबी कहीं मु मुंकार मो भीतर नाही अभिमान नाही अहंकार नाही दंभ नाही दर्प नाही मु तुम्हें निजे ही निजको सर्टिफिकेट देदेव मु मोक्षर अधिकारी मु निष्काम भक्तिर अधिकारी बाया गोटे पद कहले आमी मुक्ति चाही ना हरि आ कौन चाहूँ आम शांति चाहूँ आम शांति चाहूँ आमी मुक्ति चाही ना हरि आमी मुक्ति चाही ना
ଆସିବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେ ଆସିବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେ প্রেমে হেব অধিকারী আমি মুক্তি চাই না হরি মুক্তি চাই না আমি আসিব যাইব চরণ সেবিব আসিব যাইব চরণ সেবিব আমি মুক্তি চাই হরি মুক্তি চাই না প্রভু মু এমতি আসুথিবি যাউথিবি চরণ সেবা টিকে করুথিবি তাঠাରୁ ଆଉ ବଳି ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ପାଇବ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଚରଣ ହଉ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଚରଣ ହଉ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣ ହଉ ଚରଣ କହିଲେ ଏତିକି ବଳିଆ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ଚରଣ କହିଲେ ମାଟି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟିଏ ଚରଣ ଆକାଶ ଯେଉଁ ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଚରଣ ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କହିବାକୁ ତ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ମାଟି ମାର ସେବା କରିବି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ହେବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାଦୀ ହେବି ମୁଁ ପରିବେଶର ରକ୍ଷା କରିବି ମୋ ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବି ଗଛ ଲଗେଇବି ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବି ଔଷଧ ଗଛ ଲଗେଇବି ମୁଁ ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ ମାଟି ମାର ଚରଣ ସେବିବି ମାଟିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବି ମାଟିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବି ତେଣୁ ବାୟା କହିଲେ ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇବା ଏକ ଅହୋଭାଗ୍ୟର କଥା ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତର ପଦ କହିଲେ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବି ଲଭି ନ ପାଏ ମୋର ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବି ଲଭି ନ ପାଏ ମୋର ଆଚ୍ଛା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ କେଉଁଠି ଯାଇ ଖୋଜିବା କେଉଁଠି କିଏ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିବା ବଳିଆ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧୁତା ରୂପକ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି ବାପା ପାଖରେ ଅଛି ମା ପାଖରେ ଅଛି ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛି ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି ନାତି ପାଖରେ ଅଛି ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ସାଧୁତା ଗୁଣ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସତସଙ୍ଗ ଭଳିଆ କହିଛି ଆଉ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟର କଥା କହିଛି ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିବେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେବ ସମସ୍ତେ ବସି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା ଆଉ ତ ଯାହା ଖାଉଛ ଖା ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା ପୁଣି ଆମେ ଏକତ୍ର ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆମ ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ବା ଯେତେ ଯାହା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚନ ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ 100ଟି ଟଙ୍କା ହେଉ 50ଟି ଟଙ୍କା ହେଉ 10ଟି ଟଙ୍କା ହେଉ ଆମେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠାର କରିବେ ଏକରେ ପରିବାର ସତସଙ୍ଗ ଦୁଇରେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କରି ନପାରିଲେ ବି ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ବଳିଆ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବଳିଆ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ କିଛି ବି ମାଗେ ନାହିଁ ବଳିଆ କେବଳ ମାଗେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ